नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी समस्त मीन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही। से आपणकर जदि मीन राशि होता है तेबे यह भिडियोटी को निश्चित भाव थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु एवं निजर व्यस्त समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं जानतु आगकू हेबाकु थिबा विराट परिवर्तन विषय रे। देखंतु दर्शक बंधु दीर्घ दिन पर एही जून मासरे दुईटी प्रमुख ग्रह करुछंती राशि परिवर्तन, जहा एक बड़ परिवर्तन रहिबाकु जाउछि एवं एहा बहुत प्रभावशाली परिवर्तन मध्य रहिबा। तेबे आसंतु जानिबा राशि परिवर्तन आपणकर जून मासटी को किभली प्रभावित करुछि। विशेष भाव में आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक संपर्क, आपणक क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे किभली प्रभाव पकाइब, आपणको शुभ फल देब ना अशुभ फल देब, सेथिपाई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु एबे आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही, जहाँ भी द्वंद्व रही, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिवो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे भिडियोर मध्य भागरे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, किंबा आपणकर जातक को विश्लेषण कराई परिबे, किंबा आपण चाकरी, व्यवसाय, विवाह को नहीं जदि किछि समस्या रही ताहार सहज समाधान करि परिबे एवं आपण जदि विवाह पई कुंडली मेलक करिबाकु चाहुछंती ताहा मध्य करि परिबे। तेबे आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। चलंतु एबे आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। किंतु ता पूर्वरु जानिबा आपणक मीन राशि रे नवग्रहकर स्थितिटी किभली रहुछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे शनि, द्वितीय गृह रे शुक्र, तृतीय गृह रे सूर्य एवं बुध, चतुर्थ गृह रे देवगुरु बृहस्पति, पंचम गृह रे मंगल, षष्ठ गृह रे केतु एवं द्वादश गृह रे राहु विराजमान करिछंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभली रहिबा। देखंतु स्वास्थ्य आपणक कुंडलीर प्रथम गृहरु जणा पड़े एवं प्रथम गृह रे शनि विराजमान करिछंती, जहा फल रे आपणक चंद्रमांक उपरे बा मन उपरे अधिक प्रभाव पड़ी पारे। आपण विचलित रही पारंती, आपण चिंतित रही पारंती, आपण कौनसी एक कथा को नहीं अधिक गंभीर समस्या मध्य रही पारंती। मनरे बहुत द्वंद्व रहिबो, मनरे बहुत मानसिक चिंता रहिबो, जहा फल रे आपणक शारीरिक स्वास्थ्यटी मध्य प्रभावित होई पारे। देखंतु आपणकर रोग, ऋण, रिपुर गृह रे केतु विराजमान करिछंती, सेथिपाई आपण आपणकर स्वास्थ्य को टिके जगिबार आवश्यकता रहिछि। आपणकर बीपी हेउ, डायबिटीज हेउ, कोलेस्ट्रॉल हेउ, जेकोसी ब्लड रिलेटेड समस्याटी आपणकर बाहरी पारे। जदि भी पूर्वरु रहितला ताहा बढ़िबार मध्य संभावना अछि। सेथिपाई आपण निजर खाद्य पानीयर मध्य विशेष भाव रे ध्यान नियंतु। ता सहित जदि आमे देखिबा आपणकर प्रेम संपर्क को, संतानर जोग को बा शिक्षा को, तेबे आपणक पंचम गृहरु एही तीनोटी विषय रे देखा जाए। पंचम गृह रे मंगल विराजमान करिछंती, किंतु एही 7 तारिख दिन मंगल आपणक पंचम गृह को त्याग करिवे, जहा फल रे आपणक संपर्क रे थिबा दूरताटी कमी जिवो।
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସୁଖଦ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ରହିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ତ୍ରିକୋଣରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେଉଁ ମନ ଲାଗୁନଥିଲା, ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପାଠରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଉପରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଆପଣ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଗୃହ ଉପରେ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିରାଶତାର ସାମ୍ନା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହଟିଯିବ। ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଥରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଉ, ସନ୍ତାନର ଯୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଗୃହରୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆପଣ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାଟି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରୋମାନ୍ସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମର ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କାରଣ କର୍ମର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବା କାମଟି ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଉଭୟ ଧନ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଅଧ୍ୟସ୍ଥଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି।
किंतु अशुभत्व को दूर करने पाई स्वास्थ्य समस्या को दूर करने पाई आपण प्रतिदिन गुरुंकर बीज मंत्र जप करंतु। हलदिया वस्त्र अधिक परिधान करने को चेष्टा करंतु। गाई को किछि खाद्य दियंतु। यह आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबा। जदि आपणकर मीन राशि होता है तेबे भिडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक साथींकर मीन राशि होता है तेबे भिडियोटी तांको सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिछंती तेबे चैनलटी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आपण आम सह जोगाजोग करबा पई चाहुचंती तेबे भिडियो रे दिया जायथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद। यह आपण